कौन कह आपंकर जो मो डिस्प्ले भांगी बाहरी गया एटा कौन एक्चुअली हाँ म्यूजिक वीडियो ये म्यूजिक वीडियो दुज भितर कौन रोमांस रही कौन रही एक्चुअली आजिकल जो फोन में समस्ते खाली गपुंट जो खाली ताकू नहीं कि ना कौन रही आपंकर डांस भी मुझे देखुली बहुत भल होती डांस तथा कौन कह ओ माने तुम एत भल माने मोबाइल खाली खेल ये कल से जो मोबाइल डिस्प्ले भांगीगला से जो आपंकर ना दिखाई मो डिस्प्ले भांगी बाहरिया हाँ आमती होता डांस आ गुलशन भाई जो अच्छा डायरेक्टर केमी कौन आप सहित करते मुझे देखुली डांस आप दुज भितर आपंकर दुज केमिस्ट्री बहुत भल अच्छी जे मो कह डांस करा कि सहज ना कष्ट किंतु आप पंचम क्लास पढ़ुं मात्र पंचम फिफ्थ क्लास पढ़ी एत भल डांस कले तो मुझे भावी क्या गली ना गुलचल भाई किसी चमत्कार थिला सेटा आप मारी गले जेजेमा भी अवदान अच्छी ओहो कौन कौन हिरोइन हम ना खाली आलबम रईटा आउ यही जो आपंकर जो मो डिस्प्ले भांगी बाहरिया जो मैंने देखिए कौन कहे जो मैंने देखिए अनुरोध से लाइक एंड सब्सक्राइब मिश्र बाबू कौन कहे आपणकर ना तो बहुत बढ़िया अच्छी मोर कहर उद्देश्य हो कौन किए क्या डिस्प्ले भांगी बाहरिया माने एटा जो माने मोबाइल घंटा घंटा हो से डिस्प्ले सेपट अच्छे मैंने डिस्प्ले पड़े ये जो लेखटा कौन जे से जो सेपट जो डिस्प्ले से डिस्प्लेटा भांगी मो पाक पड़े अर्थ कौन हम जो भांगी जो पड़े आसला कौन हम आप भावुं जो मोबाइल जो समस्त गपुंट सी जब न गपी रही भल ना कौन ओहो माने कहूँ चाहूँ मोबाइल न गपी फेस टू फेस आप कथबार्ता करो जहाँ करूँ समाज में जो गोटा विशृंखला किसी देखा मोबाइल सब गपंतु मेसेज या तो आते रही चमत्कार आपण भितर दी जनकर केमिस्ट्री गुलशन भाई सहित यहाँ गोटे प्रथम म्यूजिक वीडियो ना आगू भी कर गुलशन भाई म्यूजिक वीडियो कौन सब नुआ नूतनता आप पाइले कौन नूतन ये पाइले सपोर्ट करती कौ पोजिशन केमती गोटे बॉबी सिनेमा गोटे थिला फिल्म ना बॉबी राज कपूर टीन एज लव स्टोरी ये आप पंचम क्लास पढ़ुं जी भी आपंकर सी भी पंचम यहाँ गोटे टीन एज रोटे रोमांस और ता सहित मत आम कहीपर गोटे मेसेज भी अच्छी सार आप अंचल गोटे आज जहाँ मो म्यूजिक वीडियो रिलीज होची जे जो म्यूजिक वीडियोटा गोटे सचेतन उपर कौन कहे आ गुलशन भाई ये निर्देशना देखते नहीं आमर ये सान भाई गुलशन आज की ना कि आज की 10-12 वर्ष है प्रयास जारी रखी बर्तमान गाँ स्वाभिमान अनुजाई से पिलाटी बहुत आगे रही आम चाहूँ आमर गाँव गोटे प्रतिभा आगू जाऊ सारा ओडिशा लोक जानतु आम ये गर्वित कारकणवासी गुलशन जो आकार जाऊँगी जो डायरेक्शन बा जो डॉक्यूमेंटरी फिल्म हो आल्बम हो कि भजन हो जहाँ भी करुँची आम गाड़कण ग्रामर गौरव बड़ पिला मैंने गोटे चिंता कली छोट हिरो छोट फिल्म देवी ग्रुप जो लगी सब छोट पिला कर
ମାନେ ଆଙ୍କ ଏଜ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାକୁ ଆଦରିବେ, ଏହା ହିଁ ଆମର। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଡିସପ୍ଲେ ଭାଙ୍ଗି ଫେରିଆ, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ କିଏ କାହାକୁ ଡିସପ୍ଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ମୋବାଇଲର? ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ସେ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଆମେ, ଯାହାକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି ଆମର ତାରି ଅଜିତ ଭାଇ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମୁଁ ନିଜେ ଗୁଲସନ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଭାସ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରିଲିଜ୍ ସରିଲାଣି। ଆଜି ଠିକ୍ 12ଟା 15ରେ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ପ୍ରଭାସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଗୀତକୁ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଲାଗିଲା? କେଉଁଠି ସବୁ ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା? ଆମକୁ ଏ ଗୀତଟି କରିବାକୁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଆମର କଟକ ନରାଜ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲିକି ଆମେ କରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କିଛି କଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କରିବା ଗୋଟେ ସହଜ ନା କଷ୍ଟ? ନିହାତି କଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଇଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଇକି ସେ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଝିଅ ବି ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଛି, ପୁଅ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଯେ ଝିଅ ନିହାତି କମ୍ରେ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନ୍ ହେବ। ନିହାତି ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପୁଅ ହିରୋ ହେଉ, ଇଏ ହିରୋଇନ୍ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଭେଟି ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ମୋ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଓନର୍। এই ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରିଆ। ତା'ର ନିରୀକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଲସନ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଆମେ ଚିରଉପକୃତ ହେବୁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପଞ୍ଚମ, ପୁଅ ବି ପଞ୍ଚମ, ଝିଅ ପଞ୍ଚମ, ଯେ କ'ଣ ନା କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଥାକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜିକାଲି ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଆଗକୁ ବାହାରିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଭଲ ନାଁ କରିବ।